আরে বাহ দেখুন নানি ঘরে তো গোটে অশ্বিনী পিঁধিছেন হোয়াইট রে বাকি এটা দেখুন অরেঞ্জ কলর রে আছে অশ্বিনী প্যাটার্ন পড়িছে এইথি পুরা পুরি এটা নানি ঘরে চহল মচালে ইন্তা কলেকশন না কেনসি জায়গায় দেখবাকে মিলিଥିଲା না শুনবাকে মিলিଥିଲା আসুন ই ভিডিওরে দেখমা ফের থরে হীরাকুদরু নূଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ତ କାଣା ଆସିଛେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାଷ୍ଟ ନୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ନାନୀ ଜୁହାର କେନ୍ତା ଅଛ ନାନୀ দেখুন নানিঙ্কর নে সান শাড়ি ভ্যারাইটি মানে বি স্টক হয়ে সারিছে আউ দেখুন পাট শাড়ি রো বি নূয়া নূয়া স্টক মানে আসিছে হেলে নানি আজির ভিডিওরে আমকু কেন কেন ভ্যারাইটি দেখবাকে মিলবা কারণ নূয়া কারণ আসিছে আজি দশরা তো এটা আরম্ভ হয়ে গলা ন বইলে চলে হ্যাঁ বেলে দদা বুহেন সকল লাগি বলি আচ্ছা আচ্ছা পহলা আমি সম্বলপুরি শার্ট আসিছে শার্ট আসিছে বড়িয়া কুর্তি আসিছে কুর্তি সম্বলপুরি কুর্তি কুর্তি এটা তো লেডিস কুর্তি আসছে লেডিস কুর্তি জেন্টস মানকর বি কুর্তি আসছে আচ্ছা আউ লং ঢিলা আসিছে আউ তারপরে আমার সম্বলপুরি নেহেরু জ্যাকেট বি আসছে নেহেরু জ্যাকেট হ্যাঁ আউ গানা আসিছে তারপরে স্যুট পিস আসছে সম্বলপুরি স্যুট পিস বহুত বড়িয়া বহুত বড়িয়া কুর্তি লেডিস কুর্তি আসছে লেডিস কুর্তি আউ নানি কোন কান আসিছে যেটা কি আমার বহুত মাত্রারে চালছি আজ্ঞা পেচওয়ার্ক বি বহুত ডিজাইন রে আসি যাইছি দেখুন পেচওয়ার্ক বি বহুত ডিজাইন আসিছে আচ্ছা আচ্ছা বহুত বড়িয়া হেলে নানি আজি গোটে বহুত সুন্দর শাড়িটা পিঁধিছন এটা অশ্বিনী বোধে বাকি মুই কনফিউজ রে পড়ি যাইছে এটা কেন কিসমর অশ্বিনী এটা অশ্বিনী র ফার্স্ট করি আসিছে পেচওয়ার্ক ডিজাইন নানি এটা পেচওয়ার্ক শাড়ি হ্যাঁ আরে ওয়া নানি ঠিক পচকি হেবে ঠিক দেখুন গোটে লেটে গোটে গজব কলেকশন নানি গোটে এটা পিঁধিছন নানি কেতে পড়ুছে এটা এটা 3000 টাকা আসুছে 3000 তক আসুছে আচ্ছা আচ্ছা তো কা বলছন যে আজি মূল কেনু করবে মূল আজি আমি সেই দদা মানকর শার্ট চলো চলো ঠিক है মতে বহুত কমেন্ট করছন পুরা হয়রান করে দেছন মোর দাদা ভাই কোকা বাবা মানে আর পহলা কলেকশন দেখুন আচ্ছা নানি ই সব কলেকশন আমর কেতেরু কেতে সাইজ ভিতরে সব আসবা এটা আমর 40 রু আরম্ভ করি আজ্ঞা 46 যে আসবা আচ্ছা ঠিক তো আপন মানে গুটে গুটে ডিজাইন দেখুন ই সব তো গুটে করে খুলি করে দেখাবাটা মহা মুশকিল है आपन को चेन कलेक्शन भल लाଗୁছে नानी को फुल फोटो मागबे नानी आउ देखुन हमको गुटे को देखि दोन इहादे भाई जुतिया भी आसुचे किछि कलर आसी जाइछे देखुन कलेक्शन माने आ जेनटा के मई कहतली कुर्ती रे भी आसीछि आज्ञा कुर्ती रे देखुन नुवा डिजाइन रे गुटे अच्छा इटा लॉन्ग रहबा इटा ना इटा शॉर्ट रहबा इटा शॉर्ट रहबा जीन्स सही पिनवा लगी बढ़िया रहबा नहीं बढ़िया नानी हमको वैरायटी देखुन हां तापरे आरो थरो व्हाइट अश्विनी आस्तिला और येलो अश्विनी आज्ञा तार एतकी डिमांड हैला जे हां माने एतकी कॉल आसुची कि हमको मैडम आउ भी कलर पूरा बाटा मुश्किल है बोलो हां पूरा बाटा मुश्किल है देखुन मुई थरो सब कलर वाओ लेमन येलो रे अश्विनी येलो मोठा रे अश्विनी देखुन इटा डार्क मोठा इटा टिके लाइट अच्छे मोठा अश्विनी इ बागो पर्पल रे अश्विनी देखुन देखुन इजे नुवा डिजाइन रे सब देखुन पूरा नुआ डिजाइन कलेक्शन दादा भाई कोका बाबा मानकर लगी शार्ट हाफ शॉर्ट ढिला लॉन्ग ढिला सब माने नुआ आसी आइछे देखुन इ सब भितर जेनटा भल लागुचे आपण माने नानी को फुल फोटो मागी पारबे आउ काना आसीचे नानी आउ आसीचे हमर लॉन्ग फ्रॉक अच्छा अच्छा बहुत जन कहितिले हां देखुन इरा लॉन्ग रे आसबा अच्छा पूरा फुल घेर वाला है फुल घेर वाला तार बहुत किछि डिजाइन भी पाई वाओ नानी हमको रेंज टिके बतौथबे केते पड़वा इटा इटा 1300 अच्छा इरा 1300 हां बढ़िया ई सप्ताह वाला 1300 अच्छा देखुन सब देखुन यूनिक डिजाइन रे गुटे आसी यूनिक डिजाइन रे हां देखुन नानी मोते पूरा ई कलेक्शन पूरा पूरी का कहबे घायल करि दउचे अरे रे देखुन पूरा पूरी से काम होसन जे परी रेना लेखन लागुचे बढ़िया देखुन त ई सब डिजाइन माने पाई परबे आउ कना अंत अच्छे अरे वाह कलेक्शन नानी कर देखुन आपण माने खुजी नुरी अथाई जिबे फिर भी पाइबाटा मुश्किल हेई जिबा देखमा इरा गुटे फास्ट आसीचे नर्तकी पैटर्न रे नर्तकी पैटर्न रे लॉन्ग फ्रॉक बढ़िया बहुत सुंदर कलेक्शन इटा गोटे नानी कर देखाले वीडियो थी बनी थोन आपन को बहुत बढ़िया कलेक्शन माने मिलवा नानी हमें कुर्ती आइटम रे देखमा कुर्ती आइटम देखुन कुर्ती वैरायटी अच्छा इटा केते रेंज केते रखी जन इटा
মাত্র 1050 1050 हाँ। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन रे वर्क तापरे हिचे समस्ते गला वीडियो देखि करी कहितिले कि टेराकोटा डिजाइन रे हमको बहुत दरकार अच्छा 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 इथर এটা टेराकोटा डिजाइन रे पले आइस এটা ওয়ান সাইড है वन साइड है अच्छा এটা তার ক্যাটালগ है नी हाँ। अच्छा ठीक तो नानी हमको टिके आउ टिके कलेक्शन टिके दोन टिके तार बहुत किछि डिजाइन आइसी अच्छा देखुन डिजाइन माने ভ্যারাইটি মানে দেখুন देखो इटा पूरा सप्ताह आसीचे এটা পুরো ফুল সফট है इटा हला विचित्रापुरी जेंटा कि आपण माने समस्तंकर इटा थिला डिमांड थिला डिमांड थिला हम्म। इटा देखुन ई टेराकोटा ओ डिजाइन समस्ते भाई। मागिछन ସମସ୍ତେ ମାଗିଛନ୍ समस्ते मागिछन वाओ वाओ बहुत डिमांड होची एथरो टेराकोटा पैटर्न रे माने सब कलेक्शन ऑल ओवर साड़ी सुड़ा सब 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 चली छी यादे सब टेराकोटा डिजाइन रे सब हम्म। तार देखुन सब नुआ डिजाइन आइसी দেখুন কলেকশন ভ্যারাইটি দেখুন সব সফটা উপরে আউছে টেরাকোটা উপরে আসুছে কলেকশন কুর্তি মানে দেখুন देखुन अस्पिनी रवि হ্যাঁ जेंता कि जेंट्स आइटम रे सब कलर दरकार थिला समस्तंकु हाँ। प्राइस करिथिले हाँ। अस्पिनी रे मुई थर फेर लेडीज आइटम रे भी मुई सब कलर रो कुर्ती पले आइसी দেখুন দেখুন কুর্তি কলেকশন ऑरेंज कलर बेसी আরে 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 দেখুন বাবা কলর চলো ঠিক Yellow। ইয়েলো ঠিক আর আর white রে रहबा। এটা হোয়াইট রে আছে मोठा कलर भी आसीचे আজ্ঞা মোঠা কলর हां এটা গোটে বঢ়িয়া ডিজাইন দেখালে इटा गुटे देखुन माछो पैटर्न रे आसीचे कुर्ती মাছ প্যাটার্ন রে কুর্তি हां দেখুন কলেকশন দেখি পারলে আর কিন কিসমর আছে तापरे देखुन समस्तंकर लास्ट ख्वाइश थिला उत्कल लक्ष्मी रे केनता नाही आसबा আচ্ছা আচ্ছা বাকি নানি গোটে নূয়া কলর এটা গোটে উতরেইছন हां एटा नवा कलर आइसे उत्कल लक्ष्मी উৎকল লক্ষ্মীর হ্যাঁ। দেখুন আপনার যদি ভাল লাগুছে সাঙ্গে সাঙ্গ নানিকে পচর নানি ইতার দাম টিকে কিলো করে দাও इटा होउचे 1100 टका 1100 টঙ্কা ধন্যবাদ নানি আউ আমকু দেখুন নূয়া গানা আসিছি देखुन इटा भी नवा डिजाइन आइसे वा माने टेराकोटा আচ্ছা संगे আচ্ছা हाउस डिजाइन পুরো এক ফালিয়া ডিজাইন আছে एक थालिया डिजाइन বঢ়িয়া বঢ়িয়া देखो এটা দেখুন পুরো দিহি সারা সবটা কাম রহুছে এটা দেখুন ক্যাটালগ সবুদি ক্যাটালগ নাই ন इटा देखुन बोइतो डिजाइन रे आसी अच्छा बॉयत डिजाइन रे बढ़िया लागला एथरा नानी हमको काना देखबा के मिलवा अच्छा ना मैं देखमा सूट पीस सूट पीस सूट पीस। चलो ठीक तो पहला कलेक्शन हमको देखाबे देखुन पहला जेंटा की 850 850 स्टार्टिंग प्राइस देखुन इटा होउची तार पैंट आउ दुपट्टा दुपट्टा दुईटा दुईटा अछि एटा टॉप है टॉप है गाउन बढ़िया हाँ। 850 850 बढ़िया रे देखो। अछि ब्लैक रे इटा भी 850 850 ठीक कंप्लीट सेट अछि कंप्लीट सेट देखुन इटा भी 850 850 इटा 850 850 ठीक देखुन गला थर मैं गुटे वीडियो रे देखैतिली ग्रीन कलर रो सूट पीस 850 रे आज्ञा सेटा थिला हाथी डिजाइन रे थिला हां 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 हाथी डिजाइन रे किंतु सेही ग्रीन कलर रो तीनटा गुटे कलर किंतु पैटर्न अलगा অল্লো হই देखुन ইটা इटा डॉल डिजाइन रे आइছে ডল সঙ্গে এটা গোটে ঝুটি পড়িছে इटा मयूर डिजाइन रे आसीছে এটা ময়ূর ডিজাইন রে আসিছে इटा कोणार्क चक्र रे आसीছে কোণার্ক চক্র আসিছে হেই রেট রহবা 850 850 এথর নানি हमको हमर लई आउ काना नु आसीছে देखुन एबे आसीছে हमर हम्म। 1850 वाला गुटे 1850 1850 अरे बाप रे देखमा 850 रु डायरेक्ट 1850 बेले देखो, केनता देखो। अच्छा इथि भी कंप्लीट सेट रहबा कंप्लीट सेट रहे भाई थी बढ़िया बढ़िया दुपट्टा देखो उन्नी सबु देखुन हम्म। इतर की सबु पसापली ऊपर ही अच्छा आसी अच्छा सबटा ऊपर दाम हमको किलो करथुई नानी दाम होची 1850 ई सबुटा 1850 सबुटा 1850 দেখুন 1850 1850 1850 1850 हाँ। এথর কেতে উঁচা গেছি মা एबे हमें जिमा 2800 रु फिर आरंभ कर চলো ঠিক দেখুন দেখুন। 2800 इतर गला थरा ब्लू कलर रे आपण देखिथिले আজ্ঞা आ इथर ग्रीन ग्रीन रे आसीছে হুম ग्रीन रे आसीছে हम्म। किंतु ओन्हीटा सेहीटा रहिछि पेचवर्क डिजाइन अच्छा रे এটা रहिछि সে পেচওয়ার্ক ওড়নি এনি কে हाँ, हाँ, আচ্ছা ঠিক हला হুম तापरे देखुन इटा गुटे आसीछि नुवा डिजाइन रे हम्म। नुवा थान कटिंग पूरा कंप्लीट अच्छा, संबंध नि आसबा পুরো হ্যান্ডলুম ওড়নি है पूरा पूरा হুম पूरा इटा आपन को पड़बा 3200 3200 টঙ্কা 3200 আচ্ছা সবু রহুছে ইথি हां तापरे आसला হুম गला थरा मुई व्हाइट देखाली येलो देखाली ग्रीन देखाली इ थरा मुई फिर नुवा डिजाइन रे फिर अस्पिनी आनी छे ऑरेंज रे ऑरेंज आउ ऑरेंज कलर रे देखुन देखुन
बढ़िया लागुचे इटा भी गोटे नुआ नुआ कलर नानी घरे उतरौछन देखो अरे वाह इटा भी सही पैच उन्ही रहबा अच्छा पेज उड़ नहीं रहेबा रहबा अच्छा। किंतु तार प्राइस भी टिके कम रहबा कम रहेबा नानी गुटे पोस्ट में छाड़ी थिली केते 650 बोते थिले हां हां हे 650 ना कि सिंगल नेले भी मिलबा हां मिलबा ना मिलबा हां ठीक है सिंगल नेले भी मिलबा मिलबा हाँ। तो इतर दाम केते बोले इटा सेट 3000 टंका 3000 टंका हां ठीक तो ई सेटटा जदि आपण मन नेबे तो 3000 टंका पड़बा देखुन इटा हमर प्योर हैंडलूम उन्ही रहबा प्योर हैंडलूम उड़नी हाँ। प्योर हैंडलूम टॉप बढ़िया अच्छा रहबा रेट रेट 3200 3200 टंका हाँ। आमे देखमा आउ काना नुआ हमको मिली जीवा देखुन इटा भी कंप्लीट सेट अच्छे पूरा हैंडलूम है हैंडलूम पूरा हाथ बुना कलेक्शन है बनाए हां अच्छा आ रेट रहबा इटा 3700 पड़बा 3700 टंका इटा भी प्योर हैंडलूम है प्योर देखो हैंडलूम है इटा हाथ बुना कलेक्शन कंप्लीट सेट है नानी इतर केते रेट रखीजन 3700 पड़े 3700 ठीक है नहीं रेट हमको पूरा कंफर्म होबार छै सियोर हेबार छै सियोर हां हम्म देखो इटा आपण माने आरो थरो कहिदिले आउ स्टॉल रे किछि नवा डिजाइन देखो अच्छा बेसी तो डिजाइन नहीं आसी जेतकी भी आसी छै मुई चेष्टा करू छे देखावार लागि ठीक धन्यवाद देखो हाँ देखो स्टॉल डिजाइन रे आसी अच्छा अच्छा माने इटा माने माने चौड़ा कम रहेबा लेकिन लंबा बेसी रहेबा लंबा बेसी रहबा बेसी रहेबा बेसी रहबा बढ़िया इटा तो बहुत बहुत महंगा पड़छे ई बहुत स्टॉल महंगा टिके हां स्टॉल टा बेसी महंगा पड़छे 2200 तक पड़ी 2200 तक पड़ी ऐसी माने काम जानी किरी काम जानी को ठीक एथरो इटा देखुन अस्पिनी गुटे अच्छे तार आउ गुटे डिजाइन भी देखि दउन स्टॉल रे आइसे ब्लैक अच्छा इटा भी स्टॉल रे आसी छी हां स्टॉल रे ब्लैक रे मेरून मेरून देखो हे 3700 नहीं इटा 4000 पड़वा स्टॉल वाला अच्छा ये स्टॉल वाला है हाँ। अच्छा 4000 टंका रेंज आसबा नहीं के हाँ, हाँ। ठीक तापरे देखुन जेनटा कि हमको मते फोन रे कहले उत्कल लक्ष्मी काई करी नहीं देखाबा अच्छा बेले मुई देखुन इथर उत्कल लक्ष्मी रो देखो ई पैटर्न पले आसी छे अच्छा 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 ହେଲା। बढ़िया बढ़िया काम है छे पूरा कंप्लीट सेट है आ देखुन Complete set है। उन्नीटा हल्दी और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे आसु छे हाँ। और इथि अंदर देखुन टिके टिके मेरून पड़ी छे आ उन्नी थी भी देखुन मेरून पड़ी छे बढ़िया मैचिंग है छे और नानी केते दाम केते लगाबे इटा 4000 पड़वा उत्कल लक्ष्मी 4000 टंका 4000 ठीक देखुन ई कलेक्शन यदि आपण मन नेबे तो 4000 टंका पड़वा तो यहाँ पे कमाल धमाल बोबाल है जो नानी थोड़े थम है जो फिर वीडियो स्टार्ट करमा ए आ ठुसाटे मारो ए भागो बोरा भांगी जीवा चलो नानी पेचवर्क साड़ी के देखावाटा स्टार्ट करूँ पेचवर्क साड़ी कलेक्शन देखमा पहला तो कैटलॉग देखमा कैटलॉग नहीं देखले मजा नहीं लगे देखुन कैटलॉग और पूरा नुआ कलेक्शन देखुन माछ धरी पड़ीचे और पूरा एंता काम रोचे तार 19 साइडटा आपण माने देखुन पूरा समाने डिजाइन होइछे आपण माने देखुन और नानी इटा केते कहउजन इटा 1800 1800 टंका ठीक तो इटा के इने हमें थी देमा वीडियो रे मुई देखैथिली गला थरा एते बॉर्डर रे आसीथिला हाँ। किंतु इथि गुटे नुवा डिजाइन देछन बॉर्डर के आउ डिगे चौड़ा कर देछि ई टिको ये अधिका काम हिजे नहीं के आर गुटे कलेक्शन देखुन केते सुंदर लागुछे ई कलेक्शन आउ सेम टू सेम हेंती कलेक्शन है देखुन जेंता कैटलॉग रे देखबे हेंती साड़ी भी आप मन को मिलवा देखुन इटा ग्रीन रे नुवा डिजाइन रो नुवा कलर ते देछन हाँ पिंक अरे रे रे देखुन पिंक तो इटा भीतर एंता काम रहबा और रेट रहबा नानी हमर लगी 1800 1800 टंका देखुन ई कलेक्शन आप को पड़वा 1800 टंका नेक्स्ट कलेक्शन आमे देखमा देखुन सब नुआ नुआ ब्रांड न्यू कलेक्शन कैटलॉग में धरी नेसी देखुन इथि केते सुंदर माने कुचरे काम पड़ीछे और पूरा साड़ी रो काम देखुन तार उन्नी रे देखुन केंता सबटा पड़ीछे और इतार उन्नी देखुन केंता सबटा पड़ीछे पूरा समान रहुछे देखि नेले और इतार इनसाइड केंता रहबा कि एंते रहबा आ दे देखुन स्वस्तिक और सफ्टा रहुछे अच्छा देखुन इथि एंता स्वस्तिक और सफ्टा रहुछे हेटा तार भीतर साइड है अच्छा रेट रहबा 1800 टंका देखुन कलेक्शन जल्दी जल्दी लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल थी नुआ तो नानी हां क्या करूँ सब्सक्राइब करूँ कह Subscribe हाँ ठीक देखुन इतर केटलो किने उही गला नानी नहीं अच्छे अच्छे सेटा अलगा सप्ताह देखिथिले इटा आ गुटे सप्ताह अच्छा 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 ठीक इटा भी सही ग्रीन और पिंक कॉम्बिनेशन रे आसबा अच्छा 1800 1800 ठीक तो रानी एथरो आमको एंता हिसाबे देखातेल जेउन गुटे गुटे करी आमे सब देखि नामा देखुन आर गुटे कैटलॉग लाइट कलर रे लाइट पिंक रे आसुचे लाइट पिंक रे आसुचे देखुन
पूरा समाने आपको मिलवा 1800 नानी 1800 ग्रीन कलर रो सबटा रहबा बढ़िया ठीक 1800 गला एथर आम आर गुटे भेराइटी देखमा आ दे देखुन मेरून रे ग्रीन देखमा मेरून ग्रीन बाहरुचे कि मेरून लाल बाहरुचे काଣା बाहरुचे देखुन आ दे देखुन देखि पारुचन पूरा समाने बाहरुचे आर इटा रहबा नानी 1800 टंका तो नानी आजिर पैचवर्क साड़ी सबठानु ऊंचा दाम केते रहबा ऊंचा दाम सही 2900 लास्ट देखमा आरे देखुन बहुत जोरसो ट्रेंड धरिचे पैचवर्क साड़ी और इतर काम देखुन पूरा समाने आपको मिलवा कैटलॉग सीमेंट कलर रे मेरून आरे देखुन सीमेंट आउ मेरून देखि नेले हाँ ना नहीं कमेंट करूचन ब्लाउज पीस रहउचे कि नहीं पैचवर्क साड़ी रे सब पैचवर्क डिजाइन रे आपण माने ब्लाउज पीस पाइबे ठीक आ रेट रहबा इटा 1800 टंका आउटे देखुन न्यू डिजाइन रे ई डिजाइन ता नाही आसी थाई अच्छा अच्छा देखुन स्काई रे मेरून टी ब्लू आउ मेरून हां किंतु तार सबटा कामटा बहुत अलगा देछि अच्छा 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 देखुन इटा देखि पारुचन बसे लहरी थान कपड़ा है नहीं लहरी थान है अच्छा इटा भी रहबा 1800 टंका बढ़िया सब जिनिस आपण माने भल से देखुन आ सबुथी ब्लाउज पीस अच्छे आपण माने टेंशन नेबे नहीं वरीड हेबे नहीं देखुन आर गुडी कलेक्शन ब्लैक रे मेरून और देखुन पूरा सब काम पूरा भल से देखुन अच्छा बढ़िया माछ डिजाइन रहउची बढ़िया देखुन ब्लैक मेरून रहबा रेट 1800 बढ़िया बढ़िया 1800 माने फुल अफोर्डेबल प्राइस रे हेवी वर्क कलेक्शन माने आपण मन को मिलुचे देखुन इटा भी टी ब्लू आउ रेड रे अच्छे रेड कलर देखुन इतार धड़ी काम और आंचल काम देखुन तार इनसाइड वर्क देखुन पूरा समान रहउचे रेट रहबा 1800 टंका 1800 ठीक नेक्स्ट आर गुटे भेराइटी देखुन लाइट पिंक आउ टी ब्लू रे अच्छे आउ इटा भी पूरा समाने बाहरीबा कि नहीं देखि देमा देखुन इटा तार आंचल साइड है इटा तार इनसाइड है देखि पारले टी ब्लू आउ लाइट पिंक रे अच्छे रेट रहबा 1800 टंका तो क्वालिटी लगी आपण माने चिंता नहीं करबे क्वालिटी एक नंबर अच्छे काना कहबा के चाहू ना सब वीडियो कमाल धमाल बवाल होउची काना मैसेज देबा के चाहू समस्ते कहूछन कि पहला कथा हला समस्त को मोर आडू बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने मते एते कोऑपरेट करूछन आउ पेचवर्क लगी एते कॉल भी करूछन डिमांड भी मागुछन कि मैडम हमको ई डिजाइन रे दरकार बोली किंतु आ गुटे भी कथा कहूचे आपण माने समस्ते कहूछन कि पेचवर्क रे हमको मैडम फोटो पठे दउन देखुन मुई वीडियो रे पूरा फोटो आपण मान को देखाई दउचे केहे भी खुली नहीं देखाबा खुली करी नहीं देखाबार मुई डिजाइन भी बताउछे भितरे केन जिंसोटा रहउचे जे भी मैं देखै पारुछे तो आपण माने मते जेनटा भी आपण मान को पसंद लागुची खाली मते स्क्रीन टच मारी करी पठाले मुई तार फुल फोटोटा आपण मान को देई पारी बाकी सौथीटा देवाटा टिके असुविधा होउचे बोलो सौथी देवाटा टिके असुविधा होउचे अच्छा ठीक तापरे समस्ते कहउजन मैडम टाइम रे टिके दुकान टिके भीड़ रहउचे तापरे बहुते कॉल भी आसुचे किंतु मुई जदी कॉल करी भी नहीं पारबार मुई पछे समस्त को कॉल कर रिसीव करी करी मुई कॉल बैक करूछे चलो ठीक देखुन इटा गुटे केनता लागुचे टिके मिक्सिंग टाइप रो कलर अच्छे से जामुनी कलर आउ ब्लैक कलर अच्छे और इटा रहबा आनी रेट पुचरे इटा पूरा सप्ताह रहबा हां टिके अधिका पड़बा बोधे इटा 2300 पड़बा 2300 टंका पड़बा ठीक हमें एंते कंटिन्यू सब कलेक्शन देखमा देखुन आर गुटे कैटलॉग इटा देखुन सीमेंट कलर आउ ब्लैक कलर रे अच्छे सबटा आंचल मिलुचे पिंक आइसतिला इथरो सीमेंट रे ग्रीन आइस सीमेंट रे ग्रीन देखुन देखि पारुचन पूरा कुचर जेंता काम कैटलॉग रे भी हेंते काम 2300 रहबा नानी 2300 टंका आर गुटे देखुन मेरून आउ इटा काना ब्लैक रे अच्छे आउ विचित्रा पूरी रो पैटर्न आपन मन को इथि मिलवा रहबा आ रेट रहबा टिके अधिका 2300 हां अच्छा 2300 रहबा मी अधिका बोलथिली देखमा आर गुटे वैरायटी नुआ डिजाइन से सुमती कलर आउ ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे रहउचे आउ कुचो रे सबटा काम रहउचे देखुन इतार मुहुटा और कुचो रे देखुन छोट सबटा आए देखुन कैटलॉग आ रेट रहबा 2300 टंका 2300 और इटा देखुन पूरा हेवी कलेक्शन पूरा कम दाम रे आपन को दिया होचे
ନାନୀ ବେପାରୀ ମାନେ କେନ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ ହଁ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଛନ୍ ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ ହଁ ঠিক তো বেপার করবা লাগি বি ঘিনবাকে চাহুছন তো আসুন ଆପଣମାନଙ୍କୁ সহি দামରେ ମିଳିଯିବା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ମେରୁନ୍ ଥି ଅଛି ଯେନ୍ତା କି ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ବି ଆସୁଛେ ଶାଢୀ ହୁଁ। ସେ ଡିଜାଇନଟା ଇ ଶାଢୀରେ ବି ଦିଆ ଯାଇଛେ দেখুন ভাল ভাবে ରେଡ୍ ଦିଆ ହଉଛି ବ୍ଲୁ ଦିଆ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ସପ୍ଟା ବି ଦିଆ এটা রহবা রেট 2300 2300 টঙ্কা হ্যাঁ। ঠিক দেখুন কলেকশন এটা বি সে কাঁ বলছেন যে ব্লু রে রহবা ব্লু নেই কে হ্যাঁ ব্লু ব্লু রে দেখুন ব্লু কলর কম্বিনেশন ইথি বি মানে বড় বড় সবটা কাম মিলুছে কুঁচ থি দেখুন ইনসাইড ওয়ার্ক আর আউটসাইড ওয়ার্ক দেখুন পুরা সমান যেনতা ক্যাটলগ রে হেনতা শাড়ি রে আচ্ছা এটা রহবা এটা তার মুহে রহবা মুহরে এটা তার মুহ সাইড রে হ্যাঁ হুম আর এটা হচ্ছে ভিতর সাইডটা ইহা আছে ইনসাইড তার কুচরে আর রেট রহবা 2300 2300 টঙ্কা ঠিক দেখি নেলে এথর আর গুটে ভ্যারাইটি আর দেখুন গোটে মেরুন রে বিচিত্রাপুରୀ এটা বিচিত্রা পুরি কনসেপ্ট রে দেখুন পুরা ওয়ার্ক হইছে কিন্তু মুহরে ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ডিজাইন অলগা অলগা নেই কে দেখুন দেখুন ধড়িনু পুরা মুহ কাম দেখুন আর ইতার ইনসাইড ওয়ার্ক দেখুন কুচরে কেনতা ওয়ার্ক রহুছে দেখুন আদে দেখুন দেখি পারলে পুরা সমান রহুছে আচ্ছা এটার কহুছেন কেতে 2300 2300 টঙ্কা আসুন জলদি জলদি খণে জায়গায় চার চার কোণ ঘিনিকি নেইকি যাউন দেখুন ই ভ্যারাইটি গোটে নয়া সপ্তাহে আসি নূଆ ସପ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେତେ ଉଷାରେ ସପ୍ଟା କାମ ମିଲୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇତାର ମୁହଁରେ ଯେନ୍ତା ସେ ଟିକଲି ସପ୍ଟା ରହୁଛେ ଇତାର କ୍ୟାଟଲଗ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ହେନ୍ତି ରହୁଛେ ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କାମ ଆର୍ ଇତାର ଇନସାଇଡ ୱାର୍କ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା କି କୁଞ୍ଚରେ କାମ ହେଇଛେ ପୁରା ସମାନ ডিজাইন ର সপ্তাহ ପୁରା ସମାନ আর রেট রহবা রেট 2300 2300 টঙ্কা ঠিক আমি দেখমা গুটে গুটে করে সবু কালেকশন এটা দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে গ্রিন রে কাଣା আছে নানি গ্রিন রে সপ্তাহ আছে গ্রিন রে সবটা আছে আচ্ছা ইতার ক্যাটলগ নাই নাই বিচিত্রাপুରୀ নাই আচ্ছা পুরা ফ্রেশ কলেকশন ইতার ক্যাটলগ নাই বনি দেখুন আরে ওয়াহ কেতে কহুছেন কেতে নানিটা এটা বি 2300 2300 টঙ্কা পুরা ফ্রেশ কলেকশন আপন মানে দেখুন এটা বি লাইট পিঙ্ক রে আছে আর সবটা সাঙ্গে আপনার মিলুছে দেখি পারুছন আর দেখুন ভিতরে কেতে চৌড়া সবটা রহুছে রেট এটা কেতে খুঁজন এটা বি 2300 ওয়াও দেখুন পুরা কমাল ধমাল প্রাইস বতাউছন 2300 টঙ্কা আরে রে রে দেখুন বান্ধ মধ্যে রহুছে সবটা সবু যাহা দেখুছন সবটা এটা গলা থর 12 রু 13 খন বিক্রি ই গুটে ডিজাইন গোটে 12 রু 13 পিস 12 রু 13 পিস হুম। সেটা মেরুন রে থিলা এটা রেড রে আছে রেট রে আছে আর রেট রহবা আমার লাগি 2300 2300 টঙ্কা 2300 টঙ্কা ব্লু রে গোটে আসিছে ব্লু মেরুন ব্লু মেরুন দেখুন কাম কেনতা হয়েছে আচ্ছা বঢ়িয়া লাগুছে কোয়ালিটি আপন মানে আসুন বহুত বঢ়িয়া এটার কোয়ালিটি আছে আর এটা কেতে পড়বা এটা বি 2300 2300 দেখুন 2300 রেঞ্জরে আসুছে তো নানিকে আপন মানে সমস্তে কোঅপরেট করুন ইহাদে ভিড় ভাড় বেশি রହୁছে আপন মানে সবু কলেকশনর ফটো মাগলে নানি ঘরে ফটো দেই নে পারবার সমস্তଙ୍କୁ মেসেজর রিপ্লাই দেই নে পারবার কল রিপ্লাই দেই নে পারবার ইহাদে টিকে বেশি ভিড় রହୁছে তো আপনার টিকে নানি ঘর সাথে কোঅপরেট করুন এটা কেতে কହୁছন এটা বি 2300 2300 টঙ্কা ঠিক লহরি ডিজাইন রে আসবাই আরে দেখুন লহরি ডিজাইন রহুছে এটা গোটে দেখুন ডিজাইন ব্লু কলর খালি সমস্তে কহুচন ব্লু কহলে তো নানি পুরা কিন্তু গুটে নহি পিস আচ্ছা আসিছে স্টিচিং এই করি ই গুটে পিস গুটে পিস বাপ রে দেখমা কাহার কিন্তু আপকে মুই অর্ডার দেলে মুই দেই পারবি দেই পারবে যুগেই পারবে যোগাই পারবি বর্তমান এটা সিঙ্গল পিস আছে Single piece ওয়ান আছে। পিস আছে কিন্তু এটার সবটা কামটা বহুত অলগা আছে অলগা আছে নেই মোর তো ফেভারিট কলর ব্লু है नानी बाकी कहार का फेवरेट है किए जाने मोर तो फेवरेट कलर ब्लू है बढ़िया लागला हे 2300 नानी 2300 बढ़िया 2300 रेंज अच्छे আর থর ই ইয়েলো রে আসিছিলা কিন্তু ই থর ইয়েলো রে আসিছে গুটে নয়া ডিজাইন ই করি দেখো नुआ डिजाइन নয়া ডিজাইন अच्छा 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 থর প্লেন রে আসিছিলা हाँ কিন্তু ইথি আছেন এটা পেজ হইছে নি পেজ দেই দেইছ পেজ দেই দেইছ। ডিজাইন বঢ়াই দেইছ ডিজাইন টিকে बढ़ाई दीचन তো तो এটা বডি উচ্চরে এটা টিকে চৌড়া রে রহবা अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया नानी घर এটা हमको पूरा बतौचन नानी टिके अधिका काम हिचे रेट केते रहबा এটা 2400 রহবা अच्छा 100 टका अधिका 2400 टका देखबा के भी बहुत बढ़िया लागुचे
দেখুন আর গোটে ভ্যারাইটি এটা তো পক্কা 4000 প্লস হওয়া এই কলেকশন বাকি পহলা কাম দেখিদেমা তার বাদে আমি তার সঠিক দাম জানবা আমকু কেতে টাকা নানি ঘরে লগাবে দেখুন এটা দেখুন ভিতর কেতে সুন্দর কাম ହେଇଛି তার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক পুরা সমান রହୁছে আর কেতে কহুজন এটা ওই 2400 মাত্র 2400 টঙ্কা তো বহুত সারা কলেকশন আসিছে আজি খালি নানি ঘরে কিছিটা নানি ঘর হিসাবে সিলেক্টেড কলেকশন দেখৌছন ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା କଲେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ତ ନାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରାପୁରି କ୍ୟାଟଲଗ୍ ହିସାବେ ରହୁଛେ দেখুন ব্লু কালারে ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା କାମ ରହୁଛେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ରେ ବି ହେନ୍ତା ରହୁଛେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତାର କୁଞ୍ଚରେ ଯେନ୍ତା ଇ ଶାଢ଼ୀର ଭିତରେ ବି ହେନ୍ତା କାମ ରହୁଛେ ରେଟ୍ ରହିବା 2400 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ मुई तो ड्रेस देखाली अश्विनी रो हाँ सूट पीस देखाली अश्विनी रो हाँ जेंट्स आइटम रे भी देखाली अश्विनी रो हाँ एथन मुई अश्विनी रो मुई पेचवर्क गुटे डिजाइन रे भी देखा আরে বাহ দেখুন নানি ঘরে তো গোটে অশ্বিনী পিঁধিছেন হোয়াইট রে বাকি এটা দেখুন অরেঞ্জ কলরে আছে অশ্বিনী প্যাটার্ন পড়িছে এথি পুরা পুরি এটা নানি ঘরে চহল মচালে ইন্তা কলেকশন না কেনসি জায়গায় দেখবাকে মিলিছিলা না শুনবাকে মিলিছিলা দেখুন কাম কেনতা ହେଇছে আর নানি টিকে টিকে অধিকা রহবা বোধে এটা 2500 2500 রহবা अश्विनी कपड़ा अच्छे कहि करी এটা 2500 ঠিক 2500 দেখমা ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଇତାର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ୱାଓ ଇତାର ଘେର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଶାଢ଼ୀର କାମ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ରହୁଛେ ଆର୍ ଧଡ଼ିଟା ମାଛ ଡିଜାଇନ୍ ରହୁଛେ हां धड़ीटा माछ रहउचे आ कुचरे भी चौड़ा डिजाइन रहउचे দেখমা দে এটা দেখুন দেখি পারলে আচ্ছা এটা কেতে কହୁଛନ୍ এটা 2400 2400 টঙ্কা দেখুন 2400 রেঞ্জ রহুছে তার বাদে আর দুই খড় কি তিন খড় রহলা দেখুন আর গোটে ক্যাটলগ ওয়াও বহুত বঢ়িয়া লাগুছে ইতার বি কাম আমি ভালসে দেখিদেমা দেখুন সে সুতা রে ধড়ি কাম হয়েছে আর পুরা শাড়ীর কাম আপন মানে দেখি নউন যদি जेन कलेक्शन आपको भल लगुचे तो हेलुआ नहीं होन हजार हजार फोन कॉल मेसेज माने नानी को आसुचे लोग माने घर के दुकान के आसुचन सब किसी सरी जाऊे स्टॉक आउट हो जाऊे नानी এটা কেতে কହୁছন এটা भी 2400 2400 टंका तो आपको समस्त को मोर अनुरोध है जल्दी जल्दी आप मैंने नानी संगे जोगाजोग करूँ ये सब कलेक्शन आप मैंने पाई जीवे ना आउ किए घिनी नहीं जीवे देखुन बढ़िया लगला टी ब्लू रे गोटे नुआ कलेक्शन देखुचन कलेक्शन त धड़ी रे भी नुआ डिजाइन अछि देखमा केनता रहउचे दे देखुन बहुत बाप रे चौड़ा है तीनटा धड़ी देखुन पूरा तीनटा धड़ी पड़ीचे धड़ी सबटा भी रहउचे अच्छा इटा टिके अधिका पड़बा इटा 2500 2500 टंका ठीक तो आज भिडियो आमे लास्ट कलेक्शन देखमा इटा तो नानी घरे 2500 क्लियर कर देले देखुन आज भिडियो लास्ट कलेक्शन ओ भाई बने सुंदर कलेक्शन टे हिचे देखुन पूरा भल भावे पूरा भल से आपण माने देखुन बिल्कुल भी नजर यार शेयर नहीं करबे देख हां इतर भी सही डिजाइन रे आसबा इटा भी सही चौड़ा तीनटा धड़ी देखुन 1 2 3 मझिरे धड़ी सबटा तार ऊपर फेर गुटे धड़ी देखि परछन पूरा समाने काम हिचे अच्छा इतार दाम रहबा इटा भी 2500 टंका तो वीडियो किए मुई इने वेट करछे आई होप आजिर वीडियो आपको बहुत बहुत भल लगी कमेंट कर जनान आपको वीडियो केनता लागला आ केन कपड़ारू देखुचन कमेंट करवाटा बिल्कुल भी भूलबे नहीं आ नानी को फुल सपोर्ट करूँ नानी माने समस्त फोन कॉल मेसेज रिप्लाई दे नहीं पार्बार दुकान रे भी बेसी भीड़ रोचन तो हेटा ही असुविधा है आप बुझवा के चेष्टा करबे जोगाजोग जल्दी करूँ क्या जे माने कस्टमर नु बेसी व्यापारी माने बेसी करी आसिक नहीं जाऊचन तो वीडियो के मैंने स्टॉप करछे नानी आउ किसी मैसेज देवा के चाहूचन आउ किसी मैसेज दबा लगे नहीं चाहबा हां यहां भी करबे जल्दी जोगाजोग करूँ नहीं क्या बस बस तो वीडियो के मैंने स्टॉप करछे नानी एंड करमा 1 2 3 जोहार।